театри драмаи мусиқӣ ба номи туҳфа фозиловаи шаҳри Конибодом пешниҳод мекунад. Аудио спектакл. дуруд сомиёни азиз, пешниҳоди шумо аудио спектакл қисми сеюм моҷаро дар чойхона аз рӯи песаи моҷаро дар подаҷои Нурулло Абдуллоев, ҳазли ғамангез ки соли 2004 навишта шудааст дар иҷрои ҳунармандони театри давлатии драмаи мусиқӣ ба номи туҳфа фозиловаи шаҳри Конибодом. саросема зан медарояд. занак, ту аз куҷо пайдо шудӣ? дасту пои туро ҳам баста? боз чӣ кор кардам? сиҳат саломат ҳастӣ? дар маҳалла чӣ гап? ин тараққаси чӣ буд, занак? Вой рӯям сиёҳ, вой рӯякам сиёҳ. Манигаранг. ин гапи мардум рост будасту? Манигаранг. қариб бозани воҳима ҷанг кунама? кадом гапи мардум? кани дурусттар фаҳмо? дар маҳалла чӣ гап гуфтам? шарманда. занҳо гуфтанд ки дар чойхона шавҳару аката госфанварин баста партофтанд. як ҳардуимон не? мана ҳамомонро бастам. онҳо бисёр буданд мардак? آنها روی غلامی را از خود دور کردن نتوانستند. не он қадар бисёр не, лекин мо тарсидем ки дигарашон мебинем. мегӯянд ки боқимондашон дар тарафи дигари маҳалла буданд. ҳамаро алов заданд, молу ҳолҳояшонро бурданд. муаллимро намегӯед? муаллимро бо аҳли оилашон ба куҷое бадарға карданд ё куштанд? инаша ман аниқ намедонам. 100% рост братано. ин маълима аниқ ва ё куштагиам. тамом. чӣ хел вой мана мекунам? ин аниқ. гӯш кун. ғур. гӯш кунед. маълима аниқ куштагиан, молу ҳолша тақсим кардагиан. чӣ ҳаматон худатонро ба кӯрӣ мезанед? як бор ба хотир биёрну. аспе ки таги пои анаму братанда буд, аспи кӣ буд? аспи муаллим буд. аз маълим? аспи муаллим буд. тамом. аспи маълим ки бошад, маълима чӣ кор карданд? худо, ин кӯдакои ман чӣ ҳол дошта бошанд? кани занак, ту дурусттар фаҳмон? ин гапҳоро аз куҷо шунидӣ? ин хабара ба ман зани воҳима овард. вай мегӯяд ки дар маҳаллаи ҳамсоя ягон одами зинда намондааст. ман дар хонаи худамон чӣ гап мегӯям? дар хонаи худамон шукр тинҷӣ, ҳоло ба тарафи мо наомаданд. мардум мегӯянд ки касе шуморо аз банд озод кунад, онҳо дасту пои занашро баста чӣ кор мекунам? гиро мебурданд. ҳамин гап рост бошада мардак? дасту поитонро кушоям? не, лозим не. мо ҷоимо соз. шукр, тинҷ. чаро худат аз хона баромадӣ? куҷо равонӣ? гуфтам як шуморо омда хабар гирам, баъд рафта кӯдакони акамро бинам чӣ ҳол дошта бошанд. чӣ? ой ором. баракаю бедоя. аз кисаи чапони ҳамин воҳима носашро гиреду, як кафи баដាҳони шӯятону акатон резед. чӣ ба носи ман? аввал аз ҷанҷоли онҳо халос шавем, баъд давоми масъаларо ҳал мекунем. ман нос намекашам. мекашад, лекин аз тарси кавлези оям ҳозир намекашад. бачо ман нос мекашам, лекин касе нест ки ҳамин носкадуямро аз ҷайбам гирифта як каф ба даҳонам партояд. чӣ ҳаматон маътили омадани ман будетон мя? дасту по надошта бошем чӣ кор кунем хонум? биё янга, ҳамин носи мара гирифта ба мардум те бигзор кашан. майлаш те ба ҳамаш те кашан ба ғайр аз акат банги худаш носфурӯш. майлаш аввал ба даҳони шумо мерезам. биё аз ин кисаи чапам гир. кушоед он ғоритаги биниятонро. озиялла мана ҳамин қадараш мешавад? боз камтар илова кунед янга. хуб, ана шуд ҳамин хел бас мешавад. парто ин қадар тез недад нисбат ба ҳалқа рафтед. чӣ механдӣ? хандаовар буд. даҳонатонро кушоед. ғур ба даҳони шумо ҳам мерезам. кани баракаёбӣ келин, ҳамин қадар кору гаранг шуда гаштем. кушоед. чиро кушоям оя? даҳонатонро боз чиро мешуд? ҳамин домло удам агар даст надошта бошад, носкашиам душвор мешудааст дея. хуб калаи зӯр дори ғуру, лекин дер кор мефармоӣ. медонам. ака ба акат наздик наша гуфтам. мо худаш илоҷа ёфта кашад. агар боз як қадами дигар ба вай наздик шавӣ, мо туро чӣ кор мекунӣ? чӣ кор мекардӣ?
تو کسافت صدقه همیخل زن شوی امور Oşta اوف وای اکا بس بودگیست او با شمایان چی گپ شد میگویم با شمایان چی شد اگر دست پایم کشده میشد که با این شوهری نیمچه ملویت دیگر خیل گم میزدم لیکن افسوس بانگی خود مکران هم از همین استفاده برده شدن برای همین هم هوایش بلند که دست پای تو بستگی نباشد موش مرده بری دمش نمیبرم وقتی جمع میکردگی اتونه یافتی تا نکن شما زنک باکت نته گفتم رو بس به کار خدا شو یا توبه شمایان دیوانه پیوانه شدی تا میم بس مایلش تو حالا از این کار نشم خواهر من بعد علاج هر دوشان رو میابم تو بهترش رفته کودکان ما رو خبر گرفته بیا اگر به طرف خانه ای تو قدم مونه من پایش رو زده میشکنم یا در خود همین جا دیوانگی نکن استغفرالله مکران ای نیمچه مولای مکران دوست اگر دست پایم کشده میشد از با چای مورم هم تو رو بوقی کرده میکشتم اکا بس بودگیست ای فلک زنت شما خانه شیرانی میدان غریبه باز چی بلا زد شوی تگه بس اکا جان صدای رعد. همه دمی خاموش ماندند. غارتگران تمام اهالی شهر را نابود کردند. کاسبان و زنان و دختران را به غلامی بردند. درغات آمو را شکسته شهر را زیر آب ماناندند. اویا برکه یابید بیت همین دستای مرا کشوید من دیگر با این دیوانه ها در یک جا نشسته نمیتوانم من میروم با کجا میروی؟ به خانه خودم میروم من دیگر نه عاقل دارم و نه مال و حال دو سه بوزی تلبیزه داشتم که آنها را هم وی مخلوق به ارواح پدرم برد رفته کودکانم را از آب دورتر میبرم اگر برای همین آمده مرا کشد اختیارش شما پروای این محله نداشته باشه تو این خدر پتر نکن این کار آسان نیست نامعقول کردی حضرت نو یعنی تو محل دوست به حضور رفته در بغل زنت خواب میکردی و وی بلا آمده ما محل نادوستا را میکشته است باز یک خودی ما را نه تمام اهل عائله منکتی های نه بسیار از خود نرم گردنی خمرا شمشیر نمیبرد 100% راست ما همه عائله روزگار داریم زندگی داریم خواتیریم لیکن طاقت کرده هشتیم که سنگ وزنین رو آب نمیبرد یک گور به سری زندگیتان من به شما چیکار دارم 10 بار گفتم که علاج همین دریا را یابیم شما به جای علاج یابی خانه هایتان را از محله گرفته گریختتان اکنون هر کدامت چوغز برین سری تپه را به خود وطن کرده شیشتی اوی نو سنگ وزنینتان همین از داملا حتی بیگاهان از ترس راه خانه هاتان به مسجد آمده نمیتانید ای زنک را خس لخلخی این های گوش نکو با خانه رو کودک و چودک گرفته با محله بالا را ما در پیشنه‌مان چیز نوشته شده باشد انا همان را میبینه انا درو در پیشانه شما آنچه نوشته شده است که حسنی خطش الکای در پشت بنگه هست ای نو به دهانم نگاه کرده گفزن چی در پشت من گل شکفته است که همه به وی میچسبی گوش کن مکران خانم چی بود وای خانومی مکران شاعر اول خودت گپ زنی را یاد گیر بعد من اجازه بده من صحبت کنم اگر در مسیرت از خانه ما افرادی را دچار شدی یا کاری اسمت چایخانه چی از بازار آمده باشد لطفاً گوی که به ما یگان چایnik چای یا آب بیارن آخر ما خیلی تشنه‌ایم اینجا ای خدا شکر خیرت در بین ما یک آدم بوده است که عقلش به همین کارها میرسیده است که همین شاعر رو زنک انا شاعر ده آخه عقل هیچ که نگرفت کو رو زنک عقلم پیش از مردن شکمون را سیر کرده مریم شما فقط به همین کار فعال هستید در جمهوری هوای گرم بیباریش در نظر داشته شده است барқ як дурахшиду борони сел сар шуд пас аз лаҳзае садои пурдаҳшати раъд заминро ларзонд بارون هم بارید من گفتم که هیچ کس گوش نکرد مردم با گمان من آخر زمان نزدیک اومده درست اول دیو پیدا شد معلوم ملکمان رو برد اکنون در تیر ما این خیل رد و برق کی دیده بود خدایا خداوندا ما را در پناه اسمتت نگاه دار آمین касе даст бардошта омин карда натавонист 7 марди ҳузарб дар байни чойхона чун сангпушт
гардан ба дарун кашида нишастанд. ой ҳофиз лабай акта худат хон як маза кунем шу ҳама гӯш мекунем ҳаловат мебарем дӯстон мушкили ин давру замон ягон мегузарад та навш нест наваш дар наврӯзӣ месароем наваше дар наврӯзӣ тайёр модари шуда дониш бифармоед. дӯстон мушкили ин даври замон мегузарад давомаш зиндагонӣ ба ҳама зуру зиён мегузарад нафурӯшед зиночори яке виҷдонро рӯзи касгоҳ ба обу лаби нон мегузарад шукр кардан дарко шукр поёни қисми сеюми аудиоспектакл моҷаро дар чойхона аз рӯи пьесаи моҷаро дар подаҷои нурулло абдуллоев. пешниҳод дар доираи лоиҳаи шаҳре дар театр ё театре дар шаҳр бо дастгирии дафтари швейтсария оид ба ҳамкорӣ дар тоҷикистон ва ҳамбастагии Канд FM амалӣ мешавад. Падруд то қисми чорум.